वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ्द ने इसराइली हुकूमत से कोई मुलाकात नहीं की। एहसन इकबाल का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि इस वक्त के शुरका पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी थे जो अपनी वजाहत कर चुके। इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है कि वो रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ्द ने अमरीका का दौरा नहीं किया। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। तहरीक इंसाफ ने मुबैना ऑडियो मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान खान किसी टाइकून से कहें कि हमारा पैचअप करवा दें। ये भी कहा कि ये लोग इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम करके खुद को NRO दिया। सुप्रीम कोर्ट ज़ाती मफाद के लिए की गई कानून साजी का नोटिस ले। तहरीक इंसाफ नैब तरामीम को भी अदालत में चैलेंज करेगी। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। क्यों करें, आप करें ना, हम क्यों करें। हम कह रहे हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। इमरान खान भी मौजूद है और वो शख्सियत भी मौजूद है, आमने सामने कर लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई राब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये वेस्टेड ग्रुप्स इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा हो जाते हैं और हुए हैं। दर हकीकत अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपने आप को NRO 2 दिया है तो ये गलत ना होगा। तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश भी है और इस्तिता भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। म्यूनसिपल कमेटियों की 651 में से 220 वार्ड्स के नताइज मौसूल हो गए। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं। 116 नशिस्तों पर कामयाबी उनके नाम हुई है। JUI 31 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। BAP 19, BNP 9 जबकि पीपल्स पार्टी की 8 सीटें हैं। तो बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। म्यूनसिपल कमेटीज़ की 651 में से 220 वार्ड्स के नताइज मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं, 116 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। JUI 31 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। BAP 19, BNP 9, पीपल्स पार्टी की 8 सीटें हैं अभी तक। तो बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटियों की 651 में से 220 वार्ड्स के नताइज मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार अभी तक सबसे आगे हैं, 116 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं, जबकि JUI दूसरे नंबर पर है 31 नशिस्तों के साथ। और BAP के पास इस वक्त तक 19 सीटें हैं, BNP 9 और पीपल्स पार्टी की 8 सीटें हैं जिन पर वो कामयाब हुई है। जी हाँ, बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं दुनिया न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। म्यूनसिपल कमेटियों की 651 में से 220 वार्ड्स ऐसी हैं जिनके नताइज मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे हैं 116 नशिस्तों से, जबकि JUI 31 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। उसके बाद बारी आती है BAP की 19 नशिस्तों के साथ, BNP 9 जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में 8 सीटें अब तक आई हैं। म्यूनसिपल कमेटी की 651 में से 220 वार्ड्स के नताइज मौसूल हो गए हैं। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अवाम ने इंतशार मार्च का धड़न तख्ता कर दिया। ऑडियो लीक में इमरान न्यासी अपने लिए NRO की भीख मांग रहे। ऑडियो लीक ने साजिश का पर्दा चाक कर दिया। हमजा शहबाज से वफाकी वजीर अय्याज सादिक और MPA ख्वाजा सलमान रफीक ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इमरान न्यासी के दौर में अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। आटा सस्ता करके सूबे के अवाम की मुश्किलात कम की हैं। सूबे में 10 किलो आटे का थैला 650 के बजाय 490 रुपये में मिल रहा है। चीनी और घी की कीमतों में कमी लाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज के पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं रही। 1 माह से सबसे बड़े सूबे में कोई हुकूमत नहीं, सूबा शदीद इंतजामी बहरान का शिकार हो चुका। तमाम इदारों को आइन के मुताबिक फैसले देने चाहिए। पंजाब में इस वक्त जो मज़हका खेज तमाशा लगाया जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि तमाम इदारे इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमजा शहबाज जिसके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं है उसको किस तरह से वज़ीर आला बरकरार रखा जाए।
ایک تماشا لگا ہوا ہے. پورا 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے. پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے. ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ بالکل ہے ہی نہیں. تمام اداروں کو صرف آئین کے مطابق فیصلے دینے چاہیے. اور جہاں اتنی بلیٹنٹ اتنی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آئین کی صرف حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ رکھنے کے لیے، اس سے پاکستان کی ایک جو ڈیموکریسی ہے اس کو تو شدید خطرات لاحق ہی ہیں. پاکستان کے سوشل آرڈر کو شدید خطرات لاحق ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اداروں کو قطعی طور کے اوپر یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک شخص جو کہ اسمبلی میں میجورٹی کا حامل نہیں ہے اس کو موشگافیوں سے، قانونی موشگافیوں سے زبردستی مسلط رکھا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا خواب دیکھنے والے اپنی فکر کریں. حکومت آج گری یا کل گری، حقیقی آزادی لانگ مارچ کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں. پرویز الہی نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام کے ساتھ IMF کو بھی عارضی حکومت پر اعتبار نہیں. حکومت کی جانب سے مہنگائی بم کی دوسری قسط جون میں آئے گی. مہنگائی کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکمران عمران خان سے خوف زدہ ہیں. جھوٹے مقدمات درج کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر آ گئی. ساہیوال، بہاول نگر اور کرک سمیت کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا. ساہیوال میں جماعت اسلامی نے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا. کارکنوں نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کے خلاف حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. بہاول نگر میں جماعت اسلامی کے دفتر سے سٹی چوک تک ریلی نکالی گئی. کشمور میں بھی نادر چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. لنڈی کوتل اور سوابی میں بھی احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت پیٹرول سستا کرے، مہنگائی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. خبر آپ کو دیں، عمران خان کے فوکل پرسن نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے سے بدتمیزی کی. صاحبزادہ جہانگیر یادداشت دیر سے لینے پر آپے سے باہر ہو گئے. ہائی کمیشن حکام نے معاملے کا جائزہ لینے کے بعد قانونی کارروائی پر غور شروع کر دیا ہے. صاحبزادہ جہانگیر نے عملے کو عمران خان کی حکومت آنے پر دادو ٹرانسفر کی دھمکیاں بھی دیں. بھاگا جا رہا ہے ڈر کے مارے کہ مار جان سے نہ مار دیں. نہیں بھائی یہ جو ہے نا ان کو جو ہے یار مت آپ انوالو ہو. اچھا آپ مار کھاؤ گے پر انوالو ہوئے خاموش ہو بیٹھ جاؤ. بالکل نہیں، خاموش رہو. مت ایک منہ سے لفظ نکالنا. ان کو اوپر میرا میسج دے دو کہ اگر کل الیکشن ہو گیا اور خان صاحب جیت گئے تو میری جان ان سے یہ پوچھ لو، آپ کی شکلیں ہم نے سب موبائل پہ ریکارڈ کری ہیں. کہاں جاؤ گے اس کے بعد؟ اس کے بعد آپ کو دوسری پوسٹنگ ملے گی دادو کے اندر، وہ حیدرآباد کے پاس ہے ایک جگہ. کوئی بات نہیں، آگے پروٹوکول آفیسر آگے. سر آئیے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ چھپ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایک پٹیشن ادھر آ جائے. آپ ایک پٹیشن دینی تھی. سارے چھپے بیٹھے، کوئی باہر نہیں آ پا رہا. کیا ہو گیا؟ کو ہم اٹیک کرنے آئے؟ ہم پاکستانی کھڑے ہیں باہر. آپ کیا سمجھے تھے؟ نہیں، ہم یہودی کھڑے ہیں باہر. ہم سب پاکستانی کھڑے ہیں. یہ بھی پاکستان کا ہائی کمیشن ہے تو ہمارا ہے. جی بالکل، آپ کا پاکستان ہائی کمیشن belongs to us. جی بالکل.